Pasend Ay, wait lang, ma'am. Hindi pa pala napin ni madam dyan. Hindi pa pala napin ni madam. Wait po. Wait, ma'am, Sige, madam. Pin ko dito. Wait lang po. Wait lang, madam, ah. Sige, madam. Wait lang, ah. Antayin ko lang yung ano ni madam. Ah, 99 na lang to, me. 99. Ganda. Kanina 149 pa 99. Oh. Mine lace. Size 28. Size 28. Size 28 to 36. Mine lace 99. Mine lace 99. Mine lace 99. Ganda na ito. Size 28 to 36. Mine lace. 99 na lang yun. Na-send na daw sa'yo, Ma'am Shi. O, next tayo, navy blue. Size 30. Size 30 to 32. Size 30 to 32, my navy. Ganda na ito. My navy, size 30 to 32. Size 30 to 32. Size 30 to 32, my navy. Ganda nyon. 149. 149. O, ito. Ganda na ito. Kung kasya to sa akin, mine ko to eh. Makarena yung style na ito. Ganda. Ma'am, pag nag-mine, pwede ba bukas mag-Gcash? Ma'am Shi. Sure ba yan, Ma'am Shi? Ay, wait lang. Magre-reply din si madam sa tanong mo. Kasi hindi ako makapag-reply dyan eh. Hindi ako makapag-reply. Antayin natin si madam, Hanilin. Nod ka lang, mine ka lang pag may bet ka. Size 26. Size 26 to 30. Opo, may live din kami bukas. Size 26. Size 26 to 28. Size 26 to 28. Code blue. Ganda nito, code blue. Size 26 to 28, code blue. Ganda niyan. Makarena yung style niya, oh. Ganda. Code blue. Oh, next tayo. Code blue dun, Ma'am Shi, 26 to 32. 26 to 32, Mine Daisy. 26 to 32, Mine Daisy. Very basic lang to. Alam niyo yung mga sumikat dati ng 2016, something ganon. Ganito yun, no? Ang ganda. O, diba? Ang ganda. O. Okay nga siya sa damit ko. Siguro lalo na kung plain to. Kung plain yung top ko. Baka bukas mag-plain ako ng top para makita niyo, ma-appreciate niyo yung mga shorts. Size 26 to 32. Size 26 to 32, code Daisy, 149. Paid na po. Oh, thank you, Ma'am Shi. Thank you, Ma'am si Josephine. Thank you po. Size 26. Size 26 to 32. Sukat Paranaque po. Size 26. Size 26 to 29. Size 26 to 29. Mine Camel. Ganda na ito, oh. Ganda ng color. Nakakaputi. Mine Camel. Carry to sa mga, pwede to pantulo, pwede pang mall. Ganda nito, promise. Ang flowy ng tela, ang lambot. Mine Camel. Ganda nito. 149. 149.
O, sa mga plus size dyan, bet nyo ba to? Size 36, code waffle. Size 36, code waffle. Ganyan details nyo. Size 26, code waffle, 149. Ganda. Size 26, code waffle, 149. 149. Size 36, 149. Code waffle. Waffle yung code mga miha. Ito ulit, may tali. Ganda nito. Ang gaganda ng black na may tali. Promise. Kasi pwede siya sa kahit saan. 28 to 30. 28 to 30. 28 to 30. Code itim. Code itim. Code itim. 28 to 30. Code itim. Code itim. Ganyan details nyo. Ganda nito. Pwede siya sa kahit ano. Chalice fabric niya. Cotton chalice. Primark ang brand. May tag pa. Next tayo. Size 28. Size 28 code lace. Size 28 code lace. Size 28 code lace. Code lace mga mi. 149. Another tali ulit. Size 32. Size 32 to 34. Big size naman to. Size 32 to 34. Code itim. Code itim. Code itim. Jessica ang brand. Jessica ang brand. Code itim. Ganda nito. Bagay ito sa top ko. Kahit nga sa top ko, ganda. 149. 149. Code itim. Code itim. Next tayo. Ito plain. Plain naman na black. Size 26. Size 24. Size 24, 25. Code black. Code black. Code black. Ito, code black. Code black. May side pocket na to mga miha. Code black. Size 24, 25. Code black. Okay, ma'am si Lorna. Ma'am si Lorna. Yours na, ma'am si Lorna. Ano ka na ba, mi? Tawag dito. Old miner ka na, mi? Old miner ka na ba, mi? Old miner ka na, madam? Madam Lorna? Madam Lorna, old miner ka na ba? Madam Lorna, old miner ka na po? Yours na to, madam. Ngayon lang. Okay, madam. May DP tayo na na 500 pesos, madam ha, pag new miner. Pero consumable po yon. Ulitin ko lang po consumable naman po yon. Pag ang na-mine na isa lang, pwede pay nyo na po siya agad. Pero pag marami pa, kunwari nakatatlo na kayo, madam, pay, down na po kayo. Down na po kayo agad, ha? No joy-joy tayo, madam, ha? Thank you, madam. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2. Yours na, madam. Sige, madam. Next tayo. Wait lang mga miha. Ano ba? Ito mga mamsi, 199 naman to miha. Ife-flex ko, 199. Ganda nito, promise. 26. 26 to 28. Code khaki. 26 to 28, code khaki. Parehas na. Both of them. Wala pala silang side pocket. Ganyan lang siya. Ganda. Yung stain, mami, lilinisan namin yan bago namin i-ship. Para susuot nyo na lang. 28. Size 20. 26 to 28. Code khaki. 199.
Code Kaki 199. Code Kaki 199. Ito, Mamsi. Ito, seller's choice to. Ang ganda nito, promise. Nagagandahan ako dito. Hindi ako may nagagandahan talaga ako dito. Kasi, iniisip ko yung mga color na babagay kasi ang ganda ng combination ng color niya. Tsaka nakakaputi. Nakakaslim yung mga ganito. Dahil na yung mga stripe, nakakaslim yun mga mi. Size 30. Size 30 to 34. Ay, 35. Size 30 to 35. Size 30 to 35. Code Navy. Code Navy. May paganyan siya. May patali siya sa gilid. 199. Code Navy. 199. Code Navy. 199. Code Navy. 199. Code Navy. 199. Ganda niyan, oh. May pa-ribbon pa dyan. 199. Ganda details sa likod. Ganda. 199, 199. Code Navy. Code Navy mga miha. Code Navy. $12. 22 to 36. 22. Wait lang. 26. 26 to 34. 26 to 34. 26 to 34. Mine Ivory. Mine Ivory. Mine Ivory. Ganun ang color niya. Parang ivory ang color. Mine Ivory. Garterize siya mga mi. Ganda on the go shirt. Meron siyang side pocket dito, oh. Ganda. Oh, next tayo mga mi. 199 to. Size 26. Size 26. Size 26 to 32. Size 26 to 34. Size 26 to 34. Mine Barbie. Mine Barbie. New look ang brand. Mine Barbie. Pwede pang office mga mi. Mine Barbie. Mine Barbie. 199. 199. Mine Barbie. New look ang brand niya mga mi. Ito mi. Ganda rin. Polka. 199. 199 mga mamshi. Wait lang mga mamshi ha. Size 22. Size 22 to 28. Size 22 to 28. Code Polka. Code Polka. Code Polka. Code Polka. Ganda nito. Size 22 to 26. Code Polka mga mi. Ganda nyon. Ang brand nito mga mi, New Look. Ganda. Ganyan siya. Yan. Ganda. 199. Next tayo. Ito, on the go shirt. Short. Ganda nito, oh. Mahal to sa mall mga mi. Wag tayong maglokohan. Alam nyo price ng mga ganito. Itsura pa lang. Dito 199 lang. Size 20, size 28. Size 28 to 33. Size 28 to 33. Size 28 to 33. Code Kaki. Code Kaki. Code Kaki. Lakas naka-clean girl neto. Very formal yung color niya. Bagay sa lahat. Size 28 to 33. Code Kaki. Code Kaki 199. Code Kaki 199. Code Copy 199. Eto may mga plus size din ako. Ganda nito. Ganda ng color, oh. Color Mauve. Color Mauve to. Mauve. Blush Mauve yung color na. Size 26. Size 26 to 32. Size 26 to 32. Code Blush. Ganda ng color. Parehas may side pocket. Parehas may side pocket. Code 30. Code Blush. Code Blush. Ganda ng color niyan, oh. Tignan mo tela niyan, mi. Baka sabihin nyo, pambaklaran, mamshi. Hindi, mamshi. Cotton chalice to. Iba yun sa baklaran. Cotton chalice lang yun. Ito cotton chalice to, mga mi. 199. 199. Brand Primark, mga mi. Brand Primark.
199. O, next tayo. Eto mga mi, ayaw nyo na ito. Ganda to oh.